Pas. Paso rin sa Wersa. Kasil. Pass to Junjun. Foul. Foul number 8, Benedict. First personal foul. First team foul. Three-point shot. No good. Rebound by Alvin. Bumali! Kita mo naman talaga naman. AJ. Pass to Castle. Napasa si Alvin! Alvin, pass to Felix. Felix, calling a play, pass to AJ. Jump shot. Pass to Felix. Felix, three-point shot. Three-point shot. Anon? Castle. Yan lang. 2-all, guys. Casil versus Felix. Felix. Calling a play. Pass to Alvin. Pass to Felix. Drive to the hoops. Basket, nice one. Ano ka, Jorn? Oh, ano ka, Jorn? Oh, sama. AJ. Nakakuha ni Felix. Basket, ay. Pushing foul. Score, baliktad. Unite. Still, no good. Junjun. Junjun. Taas lang. Junjun, rebound na Junjun. Bumalik. Foul line number 11. Tito Renz. Si Felix ilan? Wala, First personal foul, second team foul. Dito na si Felix. wala pa. Mayroon na? Offensive. Nag-chimtas ko lang. Busog na to, kaya nasigaw. Bumalik. Up. Foul. Casil. Foul number 1. First personal foul. Second team foul. First shot, no good. Isa lang. Last shot, Ay, no good. Kuha ni Alvin, jump shot. No good. basket. Dito. Nice. Tito Renz yarn. Tito Renz, 2 points. Traveling. Foul line. AJ, binabanda ni AJ. Umangat. Oni. Wala silang malaki yun. Kado malaki pa mo dun. Parehas kayo. Isa lang din malaki. For Felix. Felix, yun. Felix. Oh, up, up. Ay, traveling. Sayang. Kele, Casel. Box out. AJ. Ay, outside. Sayang. Sobrang sa gulang. Tito Renz. Yan. Lapit din nila. Second block, Lex. Second block. Single. Ligo na si Mare. 3-point shot. Si Mare Karen. Ay! Ay! Foul number 11, second personal foul. Sino 11? Ah, si Kuya. Third team foul. Sob daw. 3-point shot. No good. Nakakuha na. Ay! Yellow team. Yellow team. 10 seconds to shoot. Jump ball. Substitution. Dito yung sample ha. Anong bola? Gray ball ha? Oh, next ball. Yellow tayo ha. Ganito rin Felix. kami nung nakaraan. Hanggang last Felix. game. Kuha ka kaya. Luloy. Kuha natin. Boy, well done already. Foul. Loose ball red. Foul on number 33.
first personal foul. Third team foul. Ayan, guys. Kanino yan? Dito ko lahat ang Ha? Ako muna. O, ikaw muna. Video ka. O, upo ka. Hindi, sige. Isa pa, isa pa. Sige na nga ako na. Upo pa? Dito ka. Kasi may matanga. Ako magbabantay ng bola. Rebound by Castle. Put back. No good. Nahuli Alvin. Binigay kay Felix. Felix. Pass. Pass to AJ. Pass to Alvin. Basket! Jump shot. Tayo, isa pa. Nariban ni AJ. Patay ko ba? Wala. Bumalik. Ay! Night shot. 2 point. Back. Angat! Good. Luloy. Fake. Good. Walang tawag ng referee. Basket. Back. Ay! No good. Nahuli Castle. Bensa, Alex. Give the ball. Pass to AJ. Pass to Castle. Castle. Basket! Pass to AJ. One-handed shot. No good. Nakuha ni Basket! Luloy. Ay! Sayang. Good. Bola. Nakuha ni Felix. Dumiretso na, bro! Basket! Ay! Sayang. Ang ganda na. Uli, uli, uli. May pagyayabang na naman sa GC. Ayot na yan. May pagyayabang. Uli. AJ. Kuha! Nakuha ni AJ. AJ pa rin. Basket. Umupo sa Ay, akin. sayang. Wala. Nakuha ni Junjun. Nabiling. Umikot. Bumalik. May foul. Who's foul ref? Foul number Ilan na sabi? 16. AJ Baez. First personal foul. Warning for penalty. That may sabdaya. Oo, or stop time. Sino ba si? Pero ano time yan, kahit kuma-outside, pag may continuous lang yun, mas ganyan lang matagal yun. May sipon ka na. Kumala na. Nice, AJ. Galaw. Pass to Felix. LeBron. Ay, isa pa. Ay! Ben. Ben. Pass to Castle. Castle. Diretso. Traveling. Gandang defense ang Felix doon talaga. Basket! Na! Ay! Sayang! Ganda ng basa. Nice! Assist by number 29. Alvin Delgado. Nakikita. Wag ka lumalampas ng 1 Pass to Ben. Kasi malabo pag minsan pag gano'n. No good. Hindi na. Hoy! Outside! Outside! Depensa na daw. Ubusin mo na si Junjun. Sub. Pag-graduate mo na. Angin na mo tayo. Dahil. Agad na trip ka. Basket. Isa pa! Good! Ang tawag eh! Oops! Basket, Jay! Nice! AJ. Pag ganun yung pet eh. Pag ganun yung pet sa... Bakit walang tawag ng Red Bull? Tayong hihinto. Ganon. Parang hindi ko basketball eh. Ay! Open! Easy 2 points by Unard Castle. Time remaining 9 Pabayaan. minutes and running seconds. 10-6 in favor of Gray Team. Relax. Nice! Doon ang mga Nice! Hingay na ito ka. Gitna ka lang, Leaks. Aljen. Kumangat. Kuha! Kuha! Rebound pa ni Felix. Isa rebound na. Pasis. Umotake. Oh, basket! Assist Isa pa! Junjun. Nice!
Yellow ball. Number 29. Bino, pag nangalay ka. Garrett, pag nangalay ka. Kapal sa ball hitting. 6 seconds to shoot. Kapatang mo. Basket. Sapa! Sapa. Ay! Uy, dalawa na siya. Loose ball foul on number 0. Ha? Again, first Ay, personal yellow. foul. Ay, yellow. Kala ko. Tres. Ay, 3 3 seconds. seconds. Violation. 3 seconds. Score natin 12-6 in favor of Gray. Nice! Nice! Basket! Kuha! No good. Rebound by Junjun. Junjun. Tulong! Yun lang. No good. Nice. Yellow ball. Sa amin nga, wala. Walang big man, oh. Trash to ka pa. Di over kasi yung mga ganyan. Basket! Ay, sayang. Something. Logo mo. Ha? Sunod Ha? na. Yan ang board ko eh. Time out. Board, oh. Wala, sige, kayo na ba? Kaya may out na gano'n ng play eh. Casil. Pass kay Casil. Foul. Dalawa na. Offensive Nice. foul. Yunard Casil. Ano? Sabay tayo sa mga 6 minutes yan. Parang bang quality kasi start time yun. Friends, Ay, sayang. Steal by Alvin. Ano pa? Ganda ng mga pakil, Ben. Ay, sayang sa pa. Ay. Basket's good by AJ Alvin. 2 points. 8-12, guys. Lamang ang gray. Running seconds play. Ay! Foul. Ganap to. Gusto niya talaga ano? Malabas yung mga tunay na supporters. Gusto niya talaga picture ah. Basher eh. Gusto niya picture na. Post mo yung video. Matigas ang kamay niyan. Kupal. Tala ko si Asik Cherry na minutes. Tala ko siya. Matigas na yung kamay. Pag nasa loob tayo mamaya, mag-screenan tayo lagi. Uy! Ayaw. Pumasa kayo, cut na din kayo. Pumasok? Pumasok ba? Hindi ko masyado napansin. Sige ba? Kalaban niyo pala si Tito J? Baka makashoot ka. Ako bantay sa'yo, kamo. No good. Baka makashoot ka dyan. Luloy, bumalik. Basket! No good ulit. Dix, it's Dix. Ikasil. AJ. Basket! Isa pa! Nakoy Aljen. Ensa! Aljen, bumalik. Pinasa kay Ensa, pagod na. Casil. Depensa! Depensa! AJ. Nice! Basket! Hindi, labas yun. Not Labas counted. ka, Jay. Sayang, not counted. Shoutout na malala. Gigibo. Happy birthday, Gigibo. Oh. Dapat yung violation sa kabila bola. Nice! Stress ba yon? Eh, buti nga labas. Stress. Nice. Kasi alam nila maraming nalilito eh. AJ. Ay, niluwa. Basket! Ay, niluwa! Rebound by Casil. Casil. Sab tayo, Min. Pass si Aljen. Fake. Foul. Yung sub dito, yung shot sa kabila. Ay, pumasok pa. Bakit? Rep. 9-16 guys. Lamang pa rin ang gray. Shot dyan. Ay, Yellow! Yellow ball. Jay.
Jay, ayaw, kunin pa daw, Jay. Hindi, siya na yung malapit dun eh. Mambo yan. Number 24, Mambo yan. Obi. Castle. Ayun Jump lang. shot. Rebound by Jay. Pass to AJ. Pass to Castle. Castle, pass to AJ. Pass to Aljen. Pasok. Gray ball! Gray. Yellow gate. Gray ball. 5 minutes and running seconds. Lolo, yung mga... Aljen. Nice yan! Jump ball. Yellow ball. Next ball, gray. Yellow ball lang, yellow ball. Napahinga malalim eh. Sila Marito, tungupan. AJ. 5 seconds to shoot. Uy! Labas sa konti, labas! Sa kalaban. Kita lang, Mil, kita na! Tatabigan. Ay, Labas. Yellow ball. Yellow ball. Yellow ball. Basta ano? Labas ka agad pag ano. Yan o. ay. Ay, dyan sa free throw. Kala ko nanonood ako ng slow-mo eh. Napahinga malalim eh. Yan! Slow pose. Ay! Ay! Labas! Lang, not counted. Nice one, rep. Not counted. Ganun nga kanina. Oo. FIBA rules yan. FIBA rules. Not counted. Pag hindi nilalabas. Lugi naman kasi, sigit din talaga. Dalawa! Ay, isa pa! AJ na steal ni AJ. AJ. Nice na siya. Ay! Hindi ka nga tumakbo. Hindi ka nga naman tumakbo, pre. Player of the game. Ang yan. Mamaya. Ian. Ay, sayang. Dalawa! Emil. Ano yun? Line ball? Pushing foul on number 0. Second personal foul. Penalty. Short ball! 4 minutes and 16 seconds. 4 minutes and 16 seconds. Hindi tumatawag Sino ba lamang ka. sila? Tayo. Tayo. Hindi ko makita kung 11 ba. 11, 16, 11. Parang may nag-iihaw, no? Nice! Ay, di pumasok. Basket, ay! Good. Good. Castle. Jump shot. Yun Bang! lang. Yun Castle. 2 points. Ay, yan, sing. Rebound by AJ. Lay, lumog! Aljen, 3-point shot. Labas! Balik ka mo na! Basket! Nice! Nice na, girl! Kinakakayo ka dyan. Wa! Nice yan! Easy! Bigay sa point guard! Sa'yo na! Ay, isa pa! Ay, isa pa! AJ. Binalik. Nice yan! Basket! Nice! 18-13. Change possession. Okay. Lamang ang gray, guys. Not counted yun. Ay, not counted? Ba't ganun? Hindi ko napansin. Hindi pala nailabas. Oo. Ay! Time out! Oras. Emil. Pinasa. Hinira. Sa panseng. Nakuha ni Shot! Casil.
Passing. Tinira. Wala. Nakakuha ni. Luloy. Nice! Ano nga nila? Ayoko ah. Hoy, doon sa inyo, kuha ka. Jay, nagdadala ng bola. Asan yung pangkapat niyo upuan dati? Ayun, oh, gamit nila. Passing. Ay, oo nga pala. Kay AJ. Andun Wala. pala nakakalimutan. Substitution. Terpaksa, kaso lang, bullish ka. Ay! Tinira ba Jen? Awak. Tinira. Wala. Awak ni Panghe, tinira. Nice! Lapit! Kuha! Tinira niya ulit. Wala, nakuha ni. Tinira yung Junjun. Ayun lang. Laki. Jun. Shell dyan tumira. Hindi, ano pa naman yun? Kahit tumang. Tinira. Ay! Basket! Nice! Counted ba yon? Not counted down. Ay! Hala to! Number 10 ng ano, ang kulay green, maunong pa sa official. Sayang yung score. Sing, tumira. Nice! Basket! Ay, Leonard! Ang bola. Buka lang, Kanay, buka lang! Pinasa kay Junjun. Basket! Ay! Kuha! Labas! Ay, yan! Labas mo na, labas! Binigay kay Sing. Sing. Binigay. Basket! Wala. Nakakuha ni Junjun. Junjun, pinasa, nakagaw. Anseng! Ay, foul! Grabe yun! Playing coach! 1 minute and 29 seconds. Ang ating score, 24-15. Wait lang! Pag sumablay. Anseng, first shot. Pinasok ka ba yan? Ako na ko Yung Santiago, pinasok ka yan? First four nga yan, pre. First four yan, pre. Oo. 13 assist ka agad. 13 alas na agad eh. Last shot. Kasama yung labas. Nice! Pumasok din. Dix, saba mo yung referee para wala naka-gray. Kasil, pinasaya. Tira, tira. Jeng. Sinabas ang bola, binigay kay Emil. Emil, nagdadala ng bola. Tinira, wala. Nakakuha niya. Oh, lalabas, lalabas. Ang bola. Aljen, nagdadala ng Ito, bola. Waiza, Waiza. Binigay kay Kasil. Binigay kay Aljen. Aljen. Tinira, wala. Nakakuha ito pa rin. Labas. Luwag, tabi. 1 minute. Ay! Stop time na po yan. 59 seconds. Ay, hindi pwede. Drop lang na. Tumira. Ay! Yan lang. Dos. Pinatira ni Ensing eh. 54. Pinatira mo si Tito J. 5-17. 2 points yun. Great. Basket! Nice! Nabawian. Pagpag! Parang Lebron yan eh. Kasil. Wala. Nakuha niya Kasil pa na rin. naman. Sinabas. Tumira. Travel. Yaloy, tabi. Sing. Malaksak. Wala. Ay! Ayun. Ay! Not counted. Counted ba yon? Not counted. Counted. Nice. Hindi na Not lalamangan counted. eh. Tira. Wala. Kuha! Ay! Kuha! Abono ng monitor talaga. Yellow ball. 26 seconds. Bakit hindi makatira kay Felix si ano? Si Kasil? Ray ball. John! John, di makatira si Kasil kay Felix? Tulala si Journey. Sayang, traveling ka, Felix. 18 seconds. Last 18 seconds. Wala na po tayong shot Pensa, clock. wala na siya. Ayos na, paligay. Traveling. 30 seconds. Wala na po tayong shot clock. 30 seconds.
Yung depensa kasi naman, coach na yan. Yari ka dyan kasi. 5 seconds. Ay! Hindi na. 1.9 Sayang. seconds. 1.9 seconds. Kita-kita traveling talaga, Jay. Wala nang kukuha pa ulit. Tawagan mo ulit na traveling. Mabler. Time out, Commissioner Eboy. Ay, Hindi, malinaw. May nagagalit sa akin, ha? Felix, pass to AJ, moving connection. Bumali, nakakuha ng foul, loose ball, ref. Number 23. Number 23. Third personal foul. First team foul. AJ. First attempt, medyo malakas. Second attempt para kay AJ Baez. Mahina naman. Nakakuha ni AJ Alblet. Tumira. Wala. Naribon ni AJ. Nilabas ang bola. AJ yung matake. Binigay kay Alvin. Alvin. Wala. Naribon ni Renz. Renz. Wala. Ay, isa pa! Ayun, walang bola. AJ Baez. nice! I-drop off mo na ang pagkahero mo. Gago. Follow shot para kay AJ Baez. Makukumpleto kaya? Follow shot wala. Naribo pa rin niya. AJ! Wala. Naribo ni Renz. Renz tumira. Wala pa rin. Nakuha ni Albelet. 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 AJ side step. Tumira. Passing is good para kay AJ Albelet. 23. Lamang pa rin ng 8 ang great team. Felix. 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 Pass to Alvin. 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 10 seconds shot lang. Alvin tumira. Wala. Loose ball foul. Lagi kaya na pupunta dyan sa ano. First. Second personal foul substitution. Low, low. Felix. 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 Kumuha ng screen. Tumira. Pinasa pala. Out of bounds. Yellow ball tayo. Yellow ball. AJ. Binigay kay June. Nakakuha ni AJ. Ang ganda ng pasa. Basket is good para kay June. Pamintuan. Alvin. Alvin. AJ kumusunada. Medyo mahina. Naribon ni Jay Palyar. Jay Palyar. Jay Palyar. Pass to Engineer. Engineer tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Felix. Felix. Ang ganda ng pasa. Move it connection. Move it connection. Highlights yun ah. Sino? Si AJ. Sino eh? Ito sa atin, sa gray. Pares hindi lang move it. Jay. Binigay kay Pamintuan. Pamintuan. Bumangga. Wala. Nakuha pa rin niya. Wala. Push ball rin. Gray ball. Oras po natin ang 20 minutes and 9 seconds. Felix. Felix within the ball. Pass to Alvin. Alvin back to Felix. Kaya. Felix slicing the baseline. Basket! Ano yun? 3 seconds violation. 3 seconds agad yun? Jay. Binigay kay Benedict. Back to Jay. Jay Palyar nag-reset. Binigay kay Benedict. Benedict for 3. Wala pa rin. Ay! Jay Palyar. Wala na. Wala rin. Nilabas ang bola kay AJ. AJ. Buwag ka. Basket! Wala. Naribo ni Jun. Jun. Nilabas ang bola. Jun. Yun. Wala ang bola. Felix. Felix. Felix, wala ang bola. Felix. Felix. Felix, binigay kay Alvin. 10 second shot lang. Felix, umigot. Ay! Nakakuha ng foul. O ilan yung tatlo nyo? Yung malaki nyo? Foul, 14. May foul. May foul.
Yellow ball. J. Bigay kay Jun. Tingnan ko ba nina? Hindi pala kayo. Dito may pasa iilaw yun. Kendrick. Pass to AJ. AJ? Clear drop shot. Medyo Pag na nagtatrabaho, pag nandito ah. Naribauli. AJ. Nakagawa ni Alvin. Alvin tumira. Wala na ako ni Jay. Agency ka ba? Pass to AJ. AJ bumangga, tumira. Angat! Angat! Warning for graduation na si Renz. Pag-basket. Angat na na! Tama, Masaya. bonus shot para kay AJ Alperez. Galingan mo, nanonood na kayong kuya. Yan! AJ? Angat! Luloy. Oh, basket! Sapa! Naribauli Junjun. Junjun, pass to AJ. AJ, hindi nakita. Kasil. Not counted! Yes, guys. Not counted! Sayang. Time out, yellow. This time out is brought to you by... Alvin, kumusugada. Parang kambing eh. Jay, nagawa na bola. Luloy, nilabas ang bola. Natalikan, nakuha niya Jay. Hindi kay Jay. Basket! Jay, kabla, Mamba. 31-27, napadala mo ang kalamangan ng great team. Oras po natin, 10 Felix, seconds. Max, Kumusugada. Layo. Kamba lang eh. Alvin, pass to Kasil. Kasil pa rin. Kasil. Crossover hoop. Kasil. Jump shot. Kasil is good. Thirty-one, 29, dalawa na lang po ang kalamangan ng Gray. AJ pa rin. AJ buwaposte. AJ binigay kay Felix. Felix kumusunada. Basket! Ay, niluwa! Nice! Nice! Para kay Ronaldo. Oh. Baka mamaya hindi na naman 23-29, lamang pa rin po ng abatan. Great team, 10 minutes and 20 seconds. Alger na ng basket. Nakuha ni Luloy, nilabas ang bola. Basket! Wala, nakuha ni AJ, putback. Ay, isa pa, Jay! Nakuha ni Luloy. Basket! Wala pa rin nakuha ni Jay. Natapay Luloy. Basket! Foul! Nakuha ng foul. Pat, wala ka na. Hindi ka na ipapasok sa Substitution tayo. Nasa dilaw Two ka. shot para kay Luloy. Andyan si kuya mo. Tapos na. Ang manggigil po. Hindi ka na ipapasok sa Joker. Napiyok pa, kinang-ina. Basket! First shot, medyo mahina. Isipin mo na lang doon, ginto yan. Last shot para kay Luloy. Salang. Luloy. Nakuha ni Jun. Nilabas ang bola, binigay kay Alden. Nawala ang bola. Felix, slicing the bigay. Wala. Foul. Push pa rin. Number 10, Felix Santiago. Pinky roll, palabas. Pwede pala yun. Basket. Ano yun, Jun? Basket. Shot pa! Uy, ang third! Patang Jun! Ang laki-laki mo. Si Os. Makikita mo yun pag may finger. Patayin mo muna. Post mo muna. Liwanag. Post mo liwanag. Pag medyo blur. Grabe yung violation para kay Yunal Gasil. Felix. Basket! Ay! Nice pass para kay Felix. Outside. Kuha! Jay, kuha! Good! Ay! Good ba yun?
Luloy, hindi ko na ball. Ang gulong naman kasi. Hindi pa sa buwan ng konti, Minsan hindi. tumirap. Boss ko Nice. parang kay Luloy kaso na Minsan count hindi. yung paa ay naipit pa sa linya. Gray ball tayo, gray ball. Gray ball. Felix. Felix, Felix. Pass to Alvin, Alvin back to Luloy. Luloy nag-reset. Anong gagawin niya? 10 seconds shot, 8 seconds shot block. Basket! Alvin! Ay! Karibon ni Jun. Pass to Aljen. Slice in the middle, pass to Jun. Pamituan na agaw ni AJ. Lepas ang bola. Luloy. Medyo malakas. Karibon ni Aljen. Pumege. Bigay kay Black Mamba. Ang ganda ng paso. Nakakuha ng foul. Super left. Labas ka muna! Ilan na yan? Angat. Ilan na ano, Felix? First shot para kay Cassie. 29-35 guys. Medyo malakas. Lamang pa rin ang gray. Second attempt. Basket. Split Basket. Basket talaga eh. Felix. Yours yun eh. Felix. Ang ganda ng paso. Kasi nawala. Yellow ball tayo. Yellow ball. Sayang. 35-30. Lima lang po ang kalamangan ng Gray. 5 lang guys. Cassie. Jump shot. Basket. Cassie. 2 points lang. Uy, depensa! 35-32. Lima lang po ang kalamangan ng Gray. Felix bumangga. Basket! Nice! Natawa si mama. Yan, depensa! Okay lang. Nice foul. Penalty na po tayo. Penalty. Ano yung bola? Pag-pin na. Ay, nice, Nard! Wala. Isa pa, Nard! Huwag ka na maglaro. Second attempt para kay Yunod. Nice, Nard! Nakakuha ni Alvin Delgado. Yunod, buwaban ka. Ay, Lloyd! Bola, nakuha niya. Lloyd! Hindi nga pumasok sa Tatlo lang po ang kailangan ng great team. Felix labas ang bola. Bigay kay Luloy. Tatlo na lang ang save. Basket! Ay, ang layo. Yellow ball tayo. Depensa niyo si Casil! Si Casil lang yan eh! Dalawa yan bago magyalo eh. Oo, yan, dalawa. Baklang-bakla si Alvin, oh. Hindi po football ang laro, Felix. Lunard, paso yung pamit. Tumira. Wala na rin mo ni Aljen. Foul, number 16. Shooting foul. Second personal foul. Penalty. Both team are in penalty situation. English na. First attempt, basket para kay Nice Kevin Jen. one. Saan ka ba talaga? Wala. Kahit saan. Dalawa na lang po ang kalamangan ng Tachane. Second attempt. Nice one. Isa lang po ang kalamangan ng great team. Ano kaya ang susunod na bang ni Coach Ansel? Huwag nga kayo sumali. Next game, magbihis na. Bihis na po. Hoy! Nawala ang bola! Second quarter na yun, di ba? Sabi na nga, isa na nga lang eh. Yunad, buha ka na. Yunad! Traveling. Not counted. Ian, pass to Francis. Back to Luloy. Pass to Luloy. Luloy, living the ball. Kukusunada ba talaga? Hoy! Anseng pumipilit ang ganda ng basa. Ian Pineda. Back to Luloy. Sa winner makes ball. Basket. Nice. Di man lang kayo makalamang.
Felix, lumabas lang ikaw. Nakasot na ang gray. Aljen, Gasil. Jump shot para kay Gasil. Wala. Oh, lumit mo. Ay! Luloy. Bigay mo na yun, Nard! Bigay mo na sa Gray! Gasil. Gray ball! Number 17, penalty. 36-40 guys. Lamang pa rin ang Gray ng 4. Luloy, dalawa ka na. Oh, yun, Nard! Wala yan, Nard! Dapat dalawa. Nice, Nard! Nard, isa pa! Huwag ka kasi sumigaw para di ba sure? Nard, isa pa! Nice, Nard! Go on, Seng! Go on, Seng! Oops, basket! Sa pansing! Dalawa kayo! Nice! Baka coach yan. Zeng, 2 points. Balik sa alimang kalamangan. Wala! Ay! Basket! Ay! Ay, isa pa! Yellow ball. Sab. Nakakuha ng foul. Foul number 88. Penalty. 2 shot para kay Jude Pamentuan. Puro nag-away yung dalawa. Ay, kuya, wag! Next game, magbihis na kayo. Second attempt. Nice one, wala. Ako ay Aljen, ginagawa. Ay, outside! Out nga pala kay Ruby. Shagan. Luloy! Ay! Langurayan! Kaya paso, Isog! Isog Langurayan! Langurayan, dribbling na ball. Binigay kay Luloy. Luloy, back to kaya. Anseng, kuha! Paso kasi. Wag mo pa shootin si Tito J! Traveling! Traveling, Nard! Traveling talaga, Nard! Gigil yarn! Felix, pumihit. Ang ganda ng paso, kaso. Nice one! Ay, Anseng! Gray ball. Gray ball. Sayang, Anseng. Ang tagal mo si Ian eh. Two. Basket! Nice one! Nice! Ano yon? Score ba yon? Walang score yon? Ni? Sayang, Anseng. Patingay wala. Ano ba? Gray. Kaya wala, nabigay na yung bola. Di mo kaya, malaki Line violation. Substitution. Sino? Sino? 42-37 in favor of Ray. Devil Gen. AJ? Ay, pumasok ko, basic. Excuse Wala me. ka nun, Angelon. Nagawa mo! Still ba? Ay! Go, Anseng! Kumatake. Ay! Pagod na gag. Foul tayo. Penalty. Tatlo ka na, June. Penalty. Uy, tatlo na siya kanina. Pang-apat na yan. Nice one, Anseng. Tumitingin mo sa akin. Tumitingin mo talaga.
Second attempt. Francis. Mahina. Nakuha pa rin yun. Basket! Ay! Jun. Inapasan mo. Ay! Nakuha tayo ng foul. Foul. Sino foul? 25. Number 25. Ah, Sansing. Second attempt. Volleyball ni Ian. Ian. Ay! Foul. Felix. Penalty. Apat ka na, Felix. Warning for graduate ka na. Ilabas nyo na yan, sakit sa mata. Sakit. Ay, pag pumasok yung pangalawang free throw. Pag pumasok, pangalawang free throw, sakit sa mata. Score natin 43-39, lamang ang green. Second natin. Nice start! Ano ngayon? Kaysa kahapon, ay nung last, no, parang gulo. Set tayo, sub. Felix out. Atina! Atina, Christina! Oras natin 5 Atina! minutes exactly. Coach, mapunta para sa kanya. Coach Chen, pila sa kayo dyan. May dalawa na pasa doon. Pila sa ako ni Jen. Kaya Jen, pumatete. Ay, yun lang! Kuha, Cheng! Ay! Kuha! Jay, isa pa! Sige, pumasok. Ay! Screen! Not counted ba yun? Not counted! Nice one na yun. Not counted daw. Yan! Nasiko ato si Anseng. Nice! Lapit mo, Jay! Lapit mo lang! Ay! Good. Sayang! Dumikit pa nga. Loy, score tayo, Loy, ha? Tayo. Seng, kita mo na, Seng! Ah, Cheng! Ay, isa pa! Ay, wala na. Nasa outside. Nice one, Jay! Wala yan, Jay! Sige, masikip! Ay! Kuha, Cheng! Ay! Ay, hindi, sige, sige. Bulls na, balik mo! Pila sa Alvin, tumira supply na Wani. Nakuha niya. Nagmamike. AK. Nabiling ka pala, coach. Score 46-43. Kasi, Kumana, Loy! Kumana, Loy! Ay, nakuha na naman yun. Isa na lang lamang niyan, baka di pa kayo makalamang, ha? Basket! Ang ingay! Apat na ulit! Nice one! Lapit! Nice na! Wala! Wala dito! Dalawa kayo! Easy lang daw. Oras natin 2 minutes and 19 seconds. Last 10! Tulog ka muna! 10 seconds to shoot. Parang ang blur na video mo. 45 lang. Tingnan mo na! Basket! Ay! Isa pa! Nice dito! Nice! 51-45. Lamang pa rin po ang Gray. Nice 2 one! minutes and 6 seconds na lang po tayo. Kasi 2 minutes. Hoy! Supply nakuha. Tinutulak ka na ni Tito Jay! Si Tito. Yan, Ops! Wala! Wala! Labas! Labas!
Ay! Rest! 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 Balik! Pila sa kanyang single, pila sa kanyang... Basket! Pila sa kanyang... Nice one! Oras natin 1 minute and 36 seconds. Malaglag yung cellphone mo, sabi ko sa'yo. Bonus free throw para kay Renz. Renz, bonus free Pangit throw. tayo. Nagpapawisan na ako, dapat matapos na siya. Go, Ansay! Leonard, wag mo nabantay si Coach. Bantayan mo si Coach. Ansay din nasa Renz. Tira! Ay! Basket! Free throw, basket yan. Kalaban ka pa ano? Wala akong kinakampihan sa mga yan. 53 to 45. Ano? 53 to 47. Foul tayo. Sino Paul? Tatlo na kay Alvin. Oras natin 1 minute and 12 seconds. Both team penalty na muna tayo. Unang atin, by coach. Ay! Not counted! Sisid lang nakakabot yan eh. Lagaw tayo po ang green. Salangan, Seng. Ay, wala. Buka na lang. Nice. Oh. Ay! Ayan! Ginagawa mo, Bin! Gutom ka ba, Bin? Oras na, gamit na oras! Ay! Ay! Volleyball na! Oras, oras! Nandito yun. Nice, Anseng! Nice, Nard! Coach mo yan eh. Foul. Kaya Alvin. Nice one, Nard! Warning for graduate. Next game, magandang bakbakan to. Red versus black. Puro malalaki. Uubra ang konti. Puro malalaki. Anseng, isa lang! Isa lang sawa ko. Diba? Ang green. Ay, wala. Ang yellow. Di magiba ang puta. Basket! Ay! Bawal Pilipinas sa Wala! Apat lang dito! Oras na lang. Nagawa na sila ng foul. 35 seconds. May picture naman sila mamaya. Foul po Uy, na. ang layo naman ng video mo. Okay lang yun. Di ah. Kuya, foul out na po yun. Kuya Alvin. 33 seconds exactly na lang muna. Unang tira by Luloy. Ito nga po. Basket yan. Kumain ka na ba? 54-47. Lamang pa rin po ang green ng dito. Sana may tinda pa Pangalawang siya. tira Meron yun. by Luloy. Nice! Wala na po ang kalamangan na. Talo si Patrick! Passing. Pila sa ito. Luloy. Pila sa 24 seconds. Bumaray po sila. Uy, uwi na kayo, uwi na. Sige na. Easy na. 57, 47 guys. Picture mo yung score mamaya pagkatapos nila. Mukhang tanggap na nila ang pagkatalo. Wala na muna yung shotgun. Mukhang tanggap na nila. Uy, picture